Well, naibagda po. God is good to us. Give us this day to worship and to praise Him. Maragwek sa akin makabubuya kami ko. My granddaughter Joselle. Praise and worship at sala. Maridayaw tayo po. Autism is a disease of the brain. Hang ag-connect di interference ng kunada yung brain. Hang ag-connect. So ag-misfire na di nerves di brain. Mudaduma si Pawan di Mesa, di daduma hana si Pawan. So nga ma-confuse nga di brain ket sawali nga di signal nga ibaw na. Isong dagito anak tayo nga dati autism, they are prone to tantrums. They get angry, they get fearful, they get afraid kasi ket kaputa handa nga ma-express di jay fear da, handa nga ma-express di jay di rignada kasi magkaroon nga di tantrums. Ngam agyaman tayo tati praise and worship. It seems like praise and worship will liberate the mind. Maraydayaw ta apo. Iso nga ure no anya ti plano ti jablo. Nga magdadaal ti pano ti maysa nga tao. Ngam ti praise and worship, wow. Ingat mo ka ti praise and worship into the presence of God. Maraydayaw ta apo. Okay, so that's a little bit about psychology, autism. Ket dipindingi ti severity of autism. Ada ti light lang autism, ada ti moderate, ada mo ti severe autism. And still you will have to remember no dati membro ti pamilya nga dati autism na autism is like being in a prison. Kasi nga naikulong ka ti unod ti pagbalunan. You want to do something but you cannot do it. Dati ay na day. Iso nga masapol nga ikararag tayo ta ni Apo Dios ing na kumati waya-waya ti espiritu. They might not be liberated in the flesh, but it is important that the Word of God will liberate us will liberate us in the spirit. Maraydayaw ta po. Maraydayaw ta po. So no kita antay dagito nga pubing antay nga maasyan bigat dayaw tayo ti Apo tatay Apo Dios mabalin nang ikan na gito nga pubing ti na espiritual nga waya-waya jay unag ti puso na. Maraydayaw ti Apo. Palakpakan tayo man ni Apo Dios. Okay, let's talk about the pattern of life. God has a pattern of life for each of you. Kada kayo amin nga bubing, kaniyang people, kan adults, ni Apo Dios, hindi na yanak ka nang iset ni Apo Dios ti pattern. Kaslangay di dadait, sakbay nga idait na di form husto nga bado, ada ti pattern nga suruto na. Hanang nga basta ka kartibon di lupot kat sa tuiday. Ta masapol nga adati pattern nga masurot. So when you are born, God made a pattern of your life. Now tirigat na, uno ti pagsayatan na, ti pattern ti biyag mo, either you choose a pattern that is patterned after God, or you choose
a pattern that is patterned after human nature, or you choose a pattern that is patterned after Satan. Talo, ita. Kat kaaduan na niya, no saan na nga namatikan ni Apo Diyos, o no saan na nga amo ni Apo Diyos, tipilian di tao, di human nature. They will follow a human nature pattern in their life. Di may isa nga kabut-butang ijay, dito human nature, very prone or easily attracted to demonic influence. Nalakangay nga masulisog iti ikawit ti Diablo nga masurot nga pattern. And usually no umay ti pattern ti biag ti unangay nga ikabit ti Diablo nga suruton ti tao dagiti banbanag nga mang-attract kilasag. Satan's job is to put a pattern into our life that follows Satan. And the first thing that Satan will do will be to attract the flesh. So he will give you the pleasures of the flesh as the first temptation to follow what Satan is planning in your life. Ngam madadaw ti Apo tanang ikabil mod ni Apo Diyos tinapikpik sa nga panakabalin tapno ma-attract ka mod iti panakabalin ti Apo. Okay, what did God put as the bigger attraction for you to follow the pattern of God? He gave the Holy Spirit. Madadaw ti Apo. Isungin ba ni Apo Diyos ti Espiritu Santo tapno ma-attract ka, maguyod ka, nga sumurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Okay. Now, into no irugim, lalo ka na kayo nga ubing niya, you start following the feeling of your body. You start following it when you are about 5 or 6 years old. Yeah. No mga 5 taon, sometimes 4 years old, you're already following the pattern of the flesh. But when you are following that, here comes the Holy Spirit. Umayti presensya ti Espiritu Santo, tulungan na kayo, tulungan ni Espiritu Santo na kayo, nga surudon nyo iti pagayatan ni Apo Diyos iti begyo. The Holy Spirit will be like a little voice in your heart, in your spirit, talking to you. No agaramid ka timani, kas pangarihan agtakaw ka, agtimot na ito'y Espiritu Santo tibiyag mo. Kuna na, oy, saan mga taktaon na ita? Uno, saan ka agtuktok pa? Uno, saan ka agsautinakos? Kaya adagan ka, lalo na kayo mag-ubing nga dokat ka, adagan ka, no, awaton di suggestion na, no, surutong iti magati Espiritu Santo. Nya, madaydaw tabo. So remember, when you start young, very young, 4 years old, 5 years old, 6 years old, nga agtimtimot Espiritu Santo ka. Now, as you grow older, you grow to about 12 years old, 13 years old, then here comes the real battle for your soul. Mangrudi nga iti kaslang nga gubat na para iti karawam. Ito'y when you're about 12 years old or 13 years old, we call that puberty in English. Psychology, puberty. That's when you begin to feel like a woman or like a man. Okay, when that happens in your life, here comes Satan again. And narigrigan nga ti aramidan ti Diablo ti biagyo ta, ti kasta ti Diablo ag padasan na ngayon atrakan di feelings mo. So if you are feeling like a man, he will attract your feelings. If you are feeling like a woman, then he will attract your feelings like a woman.
Okay, and as you grow old, 13, 14, 15, nakakaro. Nya, iso nga ito no, takot ito no, irugim nga at mulangan. Makita mo ni lalaki kat, ay, guwapo ka di siya. Makita mo ni babae kat, wow, napintas. Uray no saan nga napintas, nyo? Uray no saan nga guwapo kat, wow. Yung diyagat ko agamin, diyagat pagpadasol ti Diablo nga mang tagit ko iti rekrik naam. Okay. Ngam no adamo ti Espiritu Santo iti biag mo ore no wing ka, ore no young people ka, ket ni ti Espiritu Santo ti ipagpatuloy mo iti biag mo agtimag ti Espiritu Santo ka. Maray daw tapo. Ket ti Espiritu Santo idalan na ka, iti dalan nga surutom kuma. Maray daw tapo. Okay. So that the pattern of your life is like a loom. Jay loom ka day ngay pag-agulan. No, isa kang taga Mountain Province kat amuyo ti abul niya. Okay, an abul or a loom in English, you carefully choose every thread that is in the loom, so that a very particular pattern will come out of your loom. Dahan nga basta-basta mangikabil ka nga iti thread. Nudi kat sa kaysa nga pilyam. Kat mo lang nga pilyam nga sa kaysa mat lang nga ramidam ti kabalam. Tapno agbalin nga napintas nga pattern. Di lupot nga araramidam. Kastamot iti panagtrabaho ti Espiritu Santo kung ka, every thread of your life is woven by the Holy Spirit. Okay. Ngam de takot dipindi iti panagipalubos mo ti ikasta ti Espiritu Santo nga trabaho ti biag mo. Ni palubos mo ti Espiritu Santo nga mangi turong iti ti thread ti biag mo, wano di turong ti biag mo, malamdama makita mo nga uray no narigat, uray no saan mo nga kayat, wano uray no posible, induno ka makita nga ay rumaran dyan na pintas nga color ken pattern ti biag mo. Maray dayaw ti Apo. Okay. Kita ang ti kwa, ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo inbaon ti Apo tapno tulungan na ka nga matungpal mo iti plano ni Apo Dios iti biag mo. The Holy Spirit was sent for you to fulfill the will of God. Okay, praise God. Iso nga ni Apo Dios kunanan nga ti Espiritu Santo comforter, managliw-liwa. Wala tatis trabaho ti Espiritu Santo at takder iti sibay mo. Kanang nga ti Espiritu Santo na ipalubos mo at takder ti sibay mo tapno isu iti mangisurugeng ka, mangidalangen ka, mangiturunggeng ka iti lugar nga masapol nga paparam. Maray dayaw dabo. Ti mayat nga manag ni Apo Dios kuno mali hanang ipilit. Ang ipilit ni Apo Dios ti anyaman nga kayat ni Apo Dios kang ka. Nudi ka kanang nga ibaga na nga agpili ka. Uno kanang nga mangarami ti pamuspusan tapno pilyam ti kayat mo. Uray di pa nakaisalakan kat panagpili diya hanang ipilit kang ka. Saan mo nga kayat nga agbalin nga Kristiyano handa ka mapilitan ni Apo Dios. So nga makita mo nga ti arami ti Apo, He gives you a choice every time in your life. He will give you a choice. Do you like to do this or do you like to do that? Do you like to go here or do you like to go there? According to your choice is what God will help you with, according to what you choose. Okay?
So if you choose to follow God, God will help you there. If you do not choose to follow God, God will not help you anymore. Okay. May sabi nga riknam no mangyari kang ka tapno warning kang ka nga saan ka nga sumusurot iti pagaytan ti Apo. No awan nga iti panang riknam iti panangidalan ni Apo Diyos kang ka. Iso nga no magwag na ka iti dalan iti biyag ket mariknam nga ni apay awan mo ni Apo Diyos nga kaabay ko. Meaning to say, God left your presence, bimanaw di presensya ni Apo Diyos. Gaputa, panpanawang magtidalang nga, ipagpakita o isuro ni Apo Diyos kung ka. Yang people kan agtutubo kan karatangan. Okay. Hanmat kat nga ipalubos ni Apo Diyos nga mahugaw ka. Kanayon nga oray no pinilim ti agaramid ti mali, no pinilim ti sumurot ka ti Diablo, mangaramid ni Apo Diyos ti magkumpuna nga signpost. Kaslangay di takalsada niya. Kada may 1 kilometro, ada ti signpost. Marka, pusti, niya ti ikabil na dyan. Iji nga to, ikabil na ti manong nga kilometro ti kaadayong ijay sentro ti Pilipinas. Di sentro ti Pilipinas, di Quezon City. Okay? So that the first mark that you will see at the top of the kilometer post will tell you you are 365 kilometers away from Quezon City. Okay, di ba ba na? Ada mo tadi marwar ka sa walin niya. Ada di markati, tayo nga itulong IL, samot niya. No IT, itulong. Okay, ibaga na, no manuwa kilometro, ti kada yung ijay, sintro ti itulong. Kiriyat na, ti sintro ti itulong tato din. Nya. Ngumdo kita ang kilometer, post itugod yay asilod ti talupirit. Sometimes if you do not follow the signpost, you will get lost. Kastamot lang iti aramid ti Apo iti biyag mo. Mangaramid nga iti signpost, mangaramid nga iti warning, mangaramid nga iti pakdar. Tapno ito nung malanon mo nagijay nga signpost, mawarningan ti spiritum, mawarningan ti biyag mo nga sawali ti turong mo. Madaydayaw ti Apo manmano ti baybayan ni Apo Diyos nga tao. Ti ayat ni Apo Diyos karatayo dakkel launay, nalawa launay, naunag launay nga aging ganang matay ka mangaramid ni Apo Diyos ti pamuspusan tapno ada ti warning pakdar iti biyag mo. Tilang gapunang saanan nga agpakdar ni Apo Diyos, saanan nga mangwarning ni Apo Diyos. Adalang ti talo no pat. Number 1 ket di jay panag-rukbab tayo iti idolatry. No adda ti agbalin nga idol iti biyag tayo. Kaya nasawan nga adat nga to nga daydayawan tayo ngam ni Apo tayo ng Hesus Kristo. Yung uray pa ino ang tatikas jay, mangaramid na tati pamuspusan, tapno ni Apo, mangaramid ni Apo Diyos ti pamuspusan, tapno uray no kasjay nga adati idol ti biyag tayo, warning nga tayo lang ni Apo Diyos. Into nulungtang de chimpo nga pumanaw ti Espiritu Santo kada tayo. And then that is when something happens in your life. What happens in your life? According to the Word of God, God turns you over to a reprobate mind. Now, naunag nga English reprobate mind. Ngayon, iti simple nga panagsasao, a reprobate mind is simple words, a baby mind. At balinti panun mo, kaslang a baby.
awan ti palagbabawi, awan ti panangbibig mo, iti basol. Okay. So, una di idolatry. May kadwa kat di mga ramig ka ti unforgivable nga sin. Agbasol ka, iti saan nga mapakawan nga pasbasol. Ano nga, nagiging nga klase nga pasbasol. Jadi pagrigatan na gamin niya, iti sao ni Apo Diyos, istrikto. Kat iti sao ti Apo, no baliwang iti inkastati Apo nga nang parswakan ka, you are trying to change the nature of your creation. That is an unforgivable sin. Gamin, no ni Apo Diyos, pinaswala ka nga babae, babae ka. Yan. Amen. Do pinaswala ka ni Apo Diyos nga aso, aso ka. You cannot change the nature of your creation. So, if you are trying to change what God created, you are doing or you are committing what we call an unforgivable sin. Okay. May katlo nga may isang klase nga baso nga narigat nga mapakawan. May katlo kat rebellion. Rebellion is when you turn against authority, when you turn against God, when you turn against authority that God placed over you, and you recruit others to join you. Now, kadagiti ubing, kastate ugalit tayo niya, di mo basit tayo, recruit kayo, mangayap kayo, tikadwayo. Kasi lang to rebellion, no agri-rebeldi ka ka ni Apo Diyos, into no mangayap ka, tikadwa, mga agri-rebeldi, iti among baso, teta iti makumpuna nga rebellion. Okay, so dagita ti talong amok nga nadagsen ken napigsa nga gapu nga ni Apo Dios hanang mapakawalan dagiti paspasto tayo. Ngem makita tayo kakapsat nga mangaramid data ni Apo Dios ti pamuspusan aging gana di maudi nga pasat ti biag mo sa lakad mo baybayan. Baday tayo ti Apo niya. Okay, makita mo ito sa ni Apo Diyos. Makita mo nga iti pagayatan ni Apo Diyos. Iso ti panang surot mo iti agdang mo, your footsteps will follow in the footsteps of the Holy Spirit. That is the will of God. Ti pagayatan ti Apo surutom ti footsteps of the Holy Spirit, which means to say that the Holy Spirit walks ahead of you. The Holy Spirit will walk ahead of you in order to show you where to go. Manaydayaw ta Abo. Iso man no makipagpag na ti Espiritu Santo mong ka, sigurado nga ti Espiritu Santo makipagnakan ka hindi sangwanam. Manaydayaw ta Abo. Tapno at dati makita nga tugot ti saka ti Espiritu Santo. At dati makita nga surutan nga tugot ti Espiritu Santo iti biag mo. The Holy Spirit will not leave you without a guide. The Holy Spirit will not leave you without a pattern to follow. The Holy Spirit will not leave you without footsteps to follow. But the Holy Spirit will go ahead of you to help you follow the footsteps of the Holy Spirit. Now, if you do not follow the footsteps of the Holy Spirit, again, the Lord will give you a warning every time. No padason nga sumiyasi iti dalan ti isursul ti Espiritu Santo, mangaramid ti Apo ti pamuspusan tapno mawarningan ka. Nadaydayaw ti Apo.
No daduma dagiti warning tayo ka disgrasya. Dagiti daduma ka warning ket sakit. Dagiti daduma nga warning ket daduma nga klase. Ngem alantay ko man dagiti nga warning nga kas inted ti Apo tapno ma-realize tayo, ma-amiris tayo nga pumanpanaw tayo iti dalan nga inted ti Apo nga suruton tayo. Nadaydayaw ti Apo. Maudi tatangag sapa masapul nga mga mom nga ti sakripisyo na ipanunong ag sakripisyo ka ni Apo Diyos niya. Di sakripisyo, ikabil ni Apo Diyos tinagan di sakripisyo. Every sacrifice that you bring to God, God will put a name on it. Kat iti sao ti Apo makita nga itinagan nga ikabil ni Apo Diyos di sakripisyo, dinagan ti bason mo. Iso ano ipan mo ti sakripisyo ka ni Apo Diyos. Apo Diyos, dahito iti sakripisyo para kang ka. Kapilitan nga ni Apo Diyos, kitaan na ti basol mo, kat ipatay na iti sakripisyo, tinagan di basol mo. Nya. Ti sakripisyo may sangawagas, tapno, magawat mo, no, ma-receive mo, iti tulong ni Apo Diyos. Gabu iti sakripisyo. Madaydayaw ti Apo. Iso nga amo tayo ko no nakabasol tayo, no pimanaw tayo iti matang ni Apo Diyos, tila ang pamuspusan tapno makasubli tayo nga dagos, iti matang ti Apo, ag mangin tayo ti sakripisyo. Madaydayaw ti Apo. Wano tinaduma payakat, dawatan ni Apo Diyos ti sakripisyo. Sakbay nga awatan na iti iyig mo nga idaton mo ka na Apo Diyos. Okay, so if you are planning to ask God to forgive you of your sins, almost all the time God will look for a sacrifice. And according to the Word of God, when you bring a sacrifice, God will give your sacrifice a name. And the name of your sacrifice is the name of your sin. Madaydayaw ti Apo. Iso nga ito no mapuhuran di sakripisyo. Wano may i-offer di sakripisyo. Mainan di basol mo. Madaydayaw ti Apo niya. Kat mapugaw, kat mapunas, ti sakripisyo. Ay, ti sakripisyo, kat ti basol, nga, dahi ti biyag mo. Madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Apo. Isong nga itang Domingo, every Sunday, adatid siyang sa tayo, umay agdayaw ka ni Apo Diyos, tapno isumot lang ti chimpo tayo, nga mangi-offer ti sacrifice. And the best sacrifice is an offer of praise and worship. When you praise and worship God, you are offering the best sacrifice because you are praising and you are worshiping God. Madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Apo. Okay, tumakta tayo amin.